Hello guys, good afternoon. Kaya katapon padulong Katiklan ikan pa sa Tricon dry duck data guys, ikan na dry duck. So ang atong pan ko guys medyo okay na gamay. Atong tagpot ng sakyan guys, atong panarbahuan nga tagpot. Ito na guys yung itsura niya guys, medyo bago na yung pintura guys. Yun, bago na guys yung tagpot guys, si tag 30 ito guys. Ito yung pangalan, tag 30. So ang speed namin guys is about 8 knots. Yung RPM sa baba naka 450. So ayan yun guys, ayan yun guys yung mga bubbles. Twin engine to guys, kasi tag assisting tagpot to. Ayan guys, malinis na. Yun guys, yun yung makina namin guys, dalawang Daihatsu mid-engine, 1,200 bawat isa. So dito naman yan guys yung yung pupa namin. Tingnan nyo guys, so malinis na, bagong pintura yan kasi. So dito guys, ito yung steering room namin, bali Z-pillar. Yes. Ayan yung Z-pillar, dalawa, port side and north side. Medyo madilim guys kasi yung mga ilaw na yung punter. So dito naman guys yung sabayanan namin, naka-tulda to para iwas sa ulan, sa init. Yan guys yung kasama namin, na iga-iga lang kasi tapos kaya duty. So ngayon guys, mga bukas ng tanghali, dating kami sa Katiklan, doon banda sa Boracay, kasi doon ang destino namin guys. Doon kami mag-assist ng mga passenger vessel, Katiklan Port guys. Dito sa bandang kaliwa guys, makita natin yung kabuuan ng Cebu City. Yan guys, banda dyan Talisay City, Cebu City. Yan guys, yan yung pinakamahabang tulay sa Pilipinas, yung Sisilix, Cebu City, Cordova na tulay. Yan guys, yun kabaan ng Lapu-Lapu City. Yan guys yung Cebu City naman. Kita yung tulay guys. So that's all guys, maraming salamat at sana patuloy kayo magtingin sa ating mga video at subscribe naman, and God bless.